बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 22 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसीबत भी किसी मुसलमान को पहुँचती है अल्लाह ताला इससे इसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है, हत्ता कि एक कांटा भी अगर जिस्म के किसी हिस्से में चुभ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस की सही रूह को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दीगर सोशल मीडिया चैनल्स पर अपने जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत यानी मवारिदुल बशरिया की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी मौजूद हैं, जब भी ये कीवा पर अपना कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करें, उसको ओके करें, तो उसके बाद ये बाकायदा एक कानूनी लेवल पर डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। इस डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर कोई भी पार्टी इसकी खिलाफ वर्जी करेगी तो सऊदी अरब के लेबर कवानीन के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, लिहाजा इस बारे में आपको बताता चलूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मुलाजमत के कवानीन के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। खुदा न खास्ता अगर कंपनी कफ़ील के साथ कोई मामलात ख़राब होते हैं तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेबर ऑफिस और लेबर कोर्ट में अहम सहूलत फराहम करेगा। इसी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आपके साथ या आपकी जानिब से कंपनी के साथ कोई हक तलफी की गई है तो फैसला किया जाएगा। लिहाजा इस डॉक्यूमेंट्स को बहुत एहतियात से पढ़ा जाए और जो भी इसके बुनियादी पॉइंट से नकात हैं उस पर गौर किया जाए, वरना आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। रियाद में सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी मरूर ने कार्रवाई करते हुए एक अहम शहरा पर लेन यानी कि अपने ट्रैक की पाबंदी ना करने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक मामला तय करते हुए जुर्माना आयद किया गया। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि इस शख्स ने पुरखतर तरीके से गाड़ी चलाकर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने की कोशिश की है। निगरान कैमरों की मदद से इस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई रिकॉर्ड पर आई और गश्ती पुलिस के जरिए फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार किया गया। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि शाहराहों पर लेन की पाबंदी करना, अपने ट्रैक में गाड़ी चलाना और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में मुंतकिल होने के लिए सलामती के असूलों पर अमल ना करना, यानी जब आप ट्रैक चेंज करें तो लाजमी तौर पर पिछली गाड़ी का और सामने गाड़ी का फासला देखें, इंडिकेटर दें और अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में रखें। ये तमाम असूल किसी भी लेवल पर ट्रैफिक कवानीन की सलामती के असूल कहलाते हैं। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाला ये शख्स गिरफ्तार हुआ है। बहुत एहतियात बरती जाए क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाले कैमरे किसी भी वक्त आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट से सऊदी अरब से बाहर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल कर रहे हैं, बल्कि मुसलसल मेरे चैनल्स पर भी यही सवालात किए जाते हैं कि सऊदी अरब से डेपोटेशन सेंटर यानी तरहील के ज़रिए 2012 में कुछ गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से गए थे। इनके फिंगरप्रिंट भी एयरपोर्ट्स पर हुए। अब ये जवाज़ात से मुसलसल पूछ रहे हैं कि क्या वो सऊदी अरब किसी वीज़े पर आ सकते हैं या कि नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने जो इतलात शेयर की हैं वो बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों के सवालात के जवाब के लिए काफ़ी हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने कहा कि नए कवानीन के तहत जवाज़ात के कवानीन में जो तब्दीलियाँ कर दी गई हैं उसमें इन तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए हर किस्म के वीज़े जिसमें उम्रा और हज का वीज़ा भी शामिल है, इन्हें सऊदी अरब आने पर ताहयात पाबंदी लगा दी जाती है। सऊदी अरब व अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। याद रखें, तरहील या जेल से जाने वाले अफराद किसी न किसी जराइम में मुलव्विस होते हैं। इसी बुनियाद पर इन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया गया हो, इन्हें शोबा तहरील के ज़रिए फिंगरप्रिंट लेने के बाद सऊदी अरब से भेजा जाता है।
ان کا مکمل ریکارڈ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے غیر ملکی کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب سے جانے والے غیر ملکی افراد ہر لیول پر احتیاط برتیں، قوانین کا احترام کریں تاکہ ترحیل اور جیل کے ذریعے سعودی عرب سے آپ کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن، جو تمام ایئرپورٹ اور ایئر لائنز کی نگرانی کرتا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ 2030 ویژن کے تحت کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض سے سالانہ 120 ملین افراد سفر کریں گے۔ 2050 میں 185 ملین افراد سفر کر سکیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ 2030 میں ایئرپورٹ پر 4 رن وے ہوں گے، جبکہ 2050 میں اس کی تعداد 6 کر دی جائے گی۔ سعودی عرب انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کو متوجہ کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ یہاں پر آئیں اور ریاض لیول پر اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے حوالے کیے جائیں گے۔ آئندہ چند ماہ کے دوران کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض اور دمام انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ سعودی عرب کے یہ اقدامات انٹرنیشنل لیول پر جو دیگر ایئر لائنز ہیں جو دوسرے ممالک سے ہوتی ہوئی دیگر ممالک میں وایا کرتی ہوئی جاتی ہیں، اب ریاض اور دمام کا رخ کریں گی، جس سے سعودی عرب کے ان شہروں میں مزید ترقی متوقع ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ نئے ایئرپورٹ کی تعمیر سے تیل کے ذرائع پر مملکت کا انحصار کم سے کم ہوگا اور مجموعی پیداوار میں 27 ارب ریال کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع سے اسی حوالے سے جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بالواسطہ یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ 1,03,000 سے زائد ملازمتیں پیدا ہوں گی، جس سے سعودی عرب میں غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو روزگار ملنے کی بہت امید ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ روزگار، کاروبار اور زندگی کے تمام شعبوں میں تمام سعودی شہریوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کے حوالے سے قومی پالیسی کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ قومی پالیسی کا بنیادی مقصد سماجی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کے امتیاز اور تفریق کا خاتمہ ہے۔ وزارت محنت اور شہری خدمات کے قانون کی نظر میں تمام سعودی شہری یکساں ہوں گے۔ تمام سرکاری ادارے، پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں اور ادارے تیسرے سیکٹر سمیت ہر شعبے میں پیشوں اور اسامیوں کے سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ یہ تمام پالیسیز 2 مراحل میں طے کی جائیں گی۔ 10 برس کا اس کا ٹوٹل پیریڈ ہے۔ 2 مراحل کے لحاظ سے ہر مرحلہ 5 سال کے دورانیہ رکھتا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت کسی بھی اسامی کے لیے تمام سعودی شہری اپلائی کر سکیں گے، کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ اس خبر کے آخر میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ اسی طرح سے سعودی شہری اور دیگر ممالک کے شہریوں کے درمیان امتیازی تفریق کسی دائرے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے درمیان یکساں سلوک کیا جائے گا۔